त्वयि भगवती विभवभावयाय वार्ता च सर्वजगतां परमाप्रियन्ति मीरा सदेव विदिदाखिलशस्त्रशाला दुर्गा सदुर्गभवसागरमौक्ति संग श्रीकैत्यभात्रहृदयै कपिलाधिवासा गौरे त्वमेव शशिमूलपितप्रतिष्ठा इक्खसहाय समलं परिपूर्णचन्द्रः बिम्बाङ्कारिकनकोकमकान्तिकान्तम् अद्य ध्रुवं तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा वैकासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रिकुटीकराल मुद्यतिशान्तछवियन्न सद्यः प्राणानमोक्षमयिखस्तयदीव चित्रम् कैजेभ्यतेहि कुपितां करदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशय शको भवते कुलानि विद्या त्वमेव यदि यदमस्तमेतः नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते संभता जनपदे सुधनानि तेषान्यकान्ति न शशीधर्मवर्ग धन्या सदेव विदिता मदवीत्यदाना येषां सदा हृदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्म रत्याद्य प्रतिदिनं स्वीकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेति फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसजे हिमशे सुजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतिर्वशुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणा यशदान चित्ता एभिर्हतै जगत्पै त्रिसुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राममृत्युमदियं यदियं प्रयान्तो मन्ये तनुन्नमयिका विदेहं सुदेवे दृष्ट्वैन किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वाश्वयात्तनशिल प्रणिनो सुवस्त्रम् लोकान् प्रयान्तरिपहो ईशास्त्रपूर्धा इत्थम्बतिर्भवतु ते स्वपिते सात्मे खड्गं प्रभाविकर्णै स्फुरणै तथोग्रै शूलां गतां तदिभये धनुषो सुराणा यज्ञा गतावियलवन् सुदविन्दुखण्डः प्रज्ञाननं तव विरो तयकान्तदेतत् दुर्गे तवित्तशवनं तव देवशीलं रूपं तथैव तमचिन्तमतुल्यविन्यै वीर्यं च हं त्रयपदे वपराक्रमाणा वैरेष्वपि प्रकटितै लदयातैकम् केनोपमा भवतु ते स्वपराक्रमस्य रूपं प्रशत्रुभयका न चिदाहि पुत्रः चित्ते कृपा समरवे सुरतात्तदिष्ट्वा त्वय्येव देहि वरदे भुवनत्रयेऽपि
त्रैलोक्यमेतदखिलम् रिपुणासनेन प्रातं प्रयासमरमो ध्वनितेति हत्वा नीतादिवं रिपुगण भयवस्त्रपास्तमस्मादनन्दमसुरा ऋभवन्नमस्तुते शूलेरुपाहिनो देवी पाहि खड्गेन चान्दिके घण्टासुरेण पाहि चापश्चान्गुरेण च प्राच्यां प्रचीप्त्यां च चण्डिकेन रक्षणे रावणे रामशूलस्य दृश्यां तदेश्वरी सौम्यान्यानि त्रैलोक्यं च वन्दिते यानि चान्बाहुराणि तैराच्छास्तावम् खड्गसूत्रया देवी यानि शास्त्रान्तिके करवल्लव शृङ्गेरी तैरस्मान् रक्ष सर्वतः दश उवाच।